Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une évaluation dans la page 38. Bien sûr l'évaluation de l'acte de langage et de la lecture et compréhension. Donc de l'unité didactique numéro 1 intitulée Les Marocains du monde. Donc on va commencer par la communication et l'acte de langage. La première question, observe ces photos. Donc غادي نشوفوا هاد les photos. Choisis une personnalité. غادي نختاروا واحد الشخصية من الشخصيات. Informe-toi puis informe tes camarades. يعني غادي تعطي معلومات لراسك وغادي تعطي معلومات tes camarades الأصدقاء ديالك sur l'origine, sur son origine. يعني هاد الشخصية اللي غتختار عطينا l'origine تاعها. الأصل son lieu de naissance يعني مكان الازدياد. Ses études يعني الدراسة ديالو. son métier ou le domaine يعني المهنة تاعو ولا المجال qui en a fait une personne célèbre اللي خلاتو يولي واحد الشخصية مشهورة. دونك هنايا عطاونا كمال ودغيري، مهدي بن عطية، إيزا جينيني. دونك moi j'ai choisi Ben Atiyah. Donc Ben Atiyah, غادي نعطيو عليه des informations. مهدي بن عطية donc c'est un footballeur marocain. Donc مهدي بن عطية لاعب كرة قدم مغربي né en France يعني تزاد في فرنسا le 17 avril 1987 يعني تزاد في فرنسا في 1987. Son père est marocain, الأب نتاعو مغربي. Sa mère est algérienne, الأم نتاعو جزائرية. Il a joué pour des grandes équipes, لعب مع فرق كبيرة comme l'Olympique de Marseille يعني أولمبيك مارسيليا، AS روم يعني السي روما، ثم باير ميونخ باير ديال ألمانيا et Juventus Turin. Donc هادو الفرق اللي لعب معهم بن عطية. Et il a joué pour l'équipe nationale marocaine ولعب كذلك مع الفريق الوطني المغربي comme capitaine d'équipe يعني لعب كعميد فريق. Donc هذه des informations على بن عطية. Si vous avez يعني si vous faites des recherches sur internet vous trouvez des informations sur ودغيري déjà طرقنا ليه في هاد الاخر. دونك بقات هاد جينيني. si vous avez l'internet vous pouvez faire des recherches. تقدر دير des recherches وغتلقى معلومات على كل شخصيه من هاد الشخصيات وبالتفاصيل المفصله. حنا غير كنختصروا كنعطيو داكشي au niveau ديال la 5e année d'enseignement primaire. Donc la deuxième photo كتبين لينا لو فيستيفال الصاوره قناوه. هنا la deuxième question, tu y as assisté au festival des musiques sacrées du monde de Fès. يعني حضرتي في مهرجان الموسيقى الروحية بمدينة فاس العالمية بمدينة فاس. و a notre festival ولا واحد لو فيستيفال آخر مثلا ديال الصاويرة قناوة. raconte cet événement à tes camarades. دونك عاوتاني غادي تحكي الأصدقاء نتاعك على هذا المهرجان. دونك هنايا جي في واحد لا ريشيرش عاوتاني على لو فيستيفال ديال الموسيقى الروحيه. دونك اونتر لو 4 اي لو 12 جوان بين 4 جوان يعني و 12 جوان كيتنظم هذا كل سنه كيتنظم هذا المهرجان. ديرني جي اسيستي لا 26e ايديسيون يعني النسخه 26 du festival du Fès des musiques sacrées du monde يعني لهذا المهرجان ديال الموسيقى الروحية العالمية بمدينة فاس. sous le thème Nouvelle Andalousie تحت عنوان ولا شعار الموسيقى الأندلسية الجديدة. pour cette édition إذا بالنسبة لهذه النسخة j'ai exploré les cultures et les spiritualités يعني اكتشفت يعني ثقافات وروحيات sous l'angle du vivre ensemble تحت
يعني شعار العيش المشترك. de la beauté ديال الجمال, la sagesse الحكمة, et de la construction commune de projets d'avenir, وكذلك البناء ديال المشترك لمشاريع المستقبل. durant une dizaine de jours, يعني خلال 10 أيام. ce site, هنايا ce site يعني هذا الموقع, إذن هذا الموقع المهم, ce site important de la ville, le festival. إذن هذا الموقع المهم لمدينة فاس. le festival accueille une multitude d'artistes, يعني هذا المهرجان كيستقبل واحد العدد من الفنانين qui viennent de tous les horizons, كيجيو من جميع المناطق ومن جميع الثقافات. Donc voilà بالنسبة لهاد la question. D'abord on passe à la lecture et la compréhension. هادو غير هادشي اللي كنديرو حنايا ce sont des exemples, ce sont des modèles باش تعرف كيفاش يمكن انت يعني الا بغيتي تصايب واحد النموذج ديالك خاص, tu peux le faire. Donc nous avons une lecture et compréhension. Audrey Azoulay. Donc Audrey Azoulay, on va lire le texte avant de répondre aux questions. Donc Audrey Azoulay, إذن هذه شخصية عاوتاني ديال لي ماروكان دي موند. Donc Audrey Azoulay est née à Paris. إذن تزادت في مدينة باريس الفرنسية. Dans une famille juive, إذن في عائلة يهودية مغربية ماروكين. Originaire d'Essaouira, أصلها من مدينة الصاويرة. Son enfance, الطفولة نتاعها se déroule entre la France et le Maroc. يعني الطفولة نتاعها تتأرجح بين المغرب وفرنسا, مرة في فرنسا ومرة في المغرب. Audrey Azoulay est la fille du journaliste et homme politique Audrey Azoulay. إذن هي البنت ديال الشخصية السياسية والصحفي والشخصية السياسية أندري أزولاي. دونك هذا هو الأب نتاعها معروف أندري أزولاي. دونك أودري أزولاي a été ministre de la culture en 2016. إذن هاد أودري أزولاي كانت وزيرة الثقافة في 2016 en France في فرنسا. avant d'être élue, إذن قبل ما تتم الانتخاب نتاعها à la tête de l'UNESCO. إذن قبل ما يتم الانتخاب نتاعها على رأس اليونسكو en 2016, إذن في 2017. Donc dans son nouveau poste, يعني في المنصب ديالها الجديد, il fournit beaucoup d'efforts. إذن بدلات مجهودات كبيرة pour faire progresser l'éducation, باش تطور التربية, l'éducation. Elle est fière de son origine marocaine. Donc يعني هي فخورة بالأصل ديالها كمغربية. Le Maroc est un pays divers de diversité. إذن كتقول بأن المغرب هو بلد التنوع, de diversité, de culture plurielle. Donc الثقافات المتعددة, الثقافات المتعددة. Et ce sont ces valeurs qui m'ont porté, bien sûr. Donc كتقول بأن les valeurs ديالها المغرب, القيم نتاعو هي اللي خلاتني نوصل. a souligné Madame Azoulay. هذا ما صرحت به Madame Azoulay dans la déclaration à la presse marocaine في تصريحها للصحافة المغربية. Donc on va répondre aux questions. La première question, où naît Audrey Azoulay? Donc elle est née, donc رجعوا للآخر, née à Paris. Donc elle est née à Paris. La deuxième question, qui est son père et qui est son métier? إذن quel est son métier, pardon. شكون هو باها وشنو هي المهنة نتاعو؟ Donc son père, donc هنا son père André Azoulay. André, il a رجعنا للنص. Audrey, donc il a été dans le nouveau. Donc كاين هنايا André Azoulay. Voilà. Il est fille du journaliste
André Azoulay. André Azoulay. Son père, André Azoulay, c'est un journaliste. C'est un journaliste. إذن هو صحفي. Donc c'est un journaliste. هذا هو الميتي نتاعو. Quel métier a-t-elle exercé? إذن شنو هي المهن اللي مارستها أودري أزولاي؟ ماشي بوها هنا. Donc il a exercé. Donc il a été. Il a été ministre. Donc ministre de la culture. ديال الثقافة. De la culture. كانت وزيرة الثقافة. ومن بعد ما كانت وزيرة الثقافة élu c'est-à-dire انتخبت à la tête de l'UNESCO, على رأس de l'UNESCO. Voilà. La question suivante, que veut-elle faire progresser? إذن شنو بغات تطور هي؟ Donc il veut progresser l'éducation. Donc هنا il fournit beaucoup d'efforts pour faire progresser. Donc il veut. Donc غادي نقولوا il veut. إذن بغات. Il veut progresser l'éducation. التربية. Il veut progresser l'éducation. Cinquièmement, relève ce que représente le Maroc pour elle. إذن ماذا يمثل المغرب بالنسبة لها؟ إذن pour elle, le Maroc. إذن pour elle, le Maroc est un pays de diversité. إذن هو بلد التنوع. est un pays de diversité. Donc هادشي قلتو هنا de diversité. Donc diversité de culture plurielle. De culture plurielle. كذلك ديال الثقافات المتعددة. Et ce sont ces valeurs. كذلك قالت بأن ce sont ces valeurs, c'est-à-dire هاد القيم qui m'ont, donc ce sont ces valeurs qui m'ont porté. إذا القيم نتاع المغرب هما اللي استطاعوا أنهم يوصلوها. Qui m'ont porté. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant l'évaluation, acte de langage, communication et lecture, compréhension, mes apprentissages de français 5e année primaire.